নিউজ টুডেতে আপনাদেরকে স্বাগত। আমি রিক, দেখে নিচ্ছে এই মুহূর্তের বিশেষ কিছু খবর। অস্কার মঞ্চে ওপেনহাইমারের দাপট, 13টি মনোনয়ন জয়ের অস্কার মঞ্চে ওপেনহাইমারের দাপট, 13টি মনোনয়ন জয় এলো কোন কোন বিভাগে আমরা দেখব। প্রত্যাশা মতোই ফলাফল। বিগত কয়েক মাসে চলচ্চিত্র জগতের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার মঞ্চে জয়যুক্ত হয়েছে ক্রিস্টোফার নোলান পরিচালিত ছবি ওপেনহাইমার। রবিবার 96তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের মঞ্চেও একাধিক বিভাগে পুরস্কৃত হলো এই ছবিটি। সোমবার লস অ্যাঞ্জেলেসে ডলবি থিয়েটারে অস্কারের আসর বসে। চলতি বছরে অস্কারের মোট 13টি বিভাগে মনোনীত হয়েছিল ওপেনহাইমার। তার মধ্যে সেরা ছবি, সেরা পরিচালক সহ 7টি বিভাগে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে এই ছবি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার লস অ্যালামস ল্যাবরেটরির অধিকর্তা ছিলেন পদার্থবিদ ও পরমাণু বোমার জনক জো রবার্ট ওপেনহাইমার। তার জীবন ও ম্যানহাটন প্রজেক্টে তার ভূমিকা নিয়েই এই ছবির নির্যাস। সোমবার এই ছবির নাম ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতার অস্কার জিতেছেন পিকি ব্লাইন্ডার্স খ্যাত অভিনেতা কিলিয়ান মার্ফি। সেরা সহ অভিনেতা নির্বাচিত হয়েছে রবার্ট ডাউনি জুনিয়র। চলতি বছরে অস্কারের মঞ্চে সেরা ছবির দৌড়ে ওপেনহাইমার ছাড়াও ছিল বারবি, কিলার্স অফ দ্য ফ্লাওয়ার মুন, অ্যানাটমি অফ ফল, মায়েস্ট্রো সহ বেশ কিছু চর্চিত ছবি। কিন্তু শেষ হাসি হেসেছে নোলান পরিচালিত ছবিটি। এর আগেও একাধিকবার মনোনয়ন পেয়েও এই প্রথম পরিচালক হিসেবে অস্কার জিতলেন নোলান। অস্কারের ইতিহাসে এর আগে নোলান পরিচালিত বিভিন্ন ছবি মোট 49টি মনোনয়ন পেয়েছিল, যার মধ্যে পুরস্কার এসেছে 11টি। সোমবার পুরস্কার নিতে উঠে তিনি বলেন, সিনেমার ইতিহাস মাত্র 100 বছরের কিছু বেশি, এরপর কি হবে জানি না, কিন্তু আমি যে তার অর্থপূর্ণ অংশ সেই উপলব্ধি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে নিজের বক্তব্যে পৃথিবীর শান্তির বার্তার উপর বেশি জোর দেন কিলিয়ান। বলেন, যে মানুষটা পরমাণু বোমার আবিষ্কারক, আমরা তার বায়োপিক তৈরি করছি। ভালো হোক বা খারাপ, আমরা সেই জগতেই বাস করছি। যারা বিশ্ব শান্তির জন্য কাজ করেছেন, এই পুরস্কার আমি তাদের উৎসর্গ করছি। এছাড়াও সেরা সিনেমাটোগ্রাফির জন্য পুরস্কার জিতেছেন ছবির ডিওপি ওয়েদ ভ্যান হোয়েটমা। সেরা সম্পাদকের পুরস্কার পেয়েছেন জেনিফার লেন। সেরা মৌলিক সুরের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন সুরকার লুইভি গোরেনসন। There are so many people who've dragged me up here. Universal Studios, Donna Langley, thank you for seeing the potential in this. Kai Bird and Martin Sherwin, thank you for the 25 years you put into the book that this film is based on. I have so many people to thank. The most incredible cast: Matt Damon, Robert, Emily, Florence, just so many others, all at the top of their game, led by the incredible Cillian Murphy. And a crew, some of whom have been rewarded tonight. I can't say enough about the incredible crew that we got together on this film. Thank you to Chuck Roven for putting the book in my hands. And thank you for those who've been there for me and believed in me my whole career. Dan, Michael, my brother Jonah, my family, and the incredible Emma Thomas, producer of all our films and all our children. I love you. And to the Academy, just to say, movies are just a little bit over 100 years old. I mean, imagine being there 100 years into painting or theatre. We don't know where this incredible journey is going from here, but to know that you think that I'm a meaningful part of it means the world to me. Thank you very much. গত বছর জুলাই মাসে ভারতে মুক্তি পায় ওপেনহাইমার। মুক্তির পরেই দেশের বক্স অফিসে ছবিটি ঝড় তোলে। ছবি ঘিরে বিতর্ক সৃষ্টি হলেও শেষ পর্যন্ত দর্শকের মনে জায়গা করে নেয় এই ছবি। চলতি বছরের বাফটা ও গোল্ডেন গ্লোবস পুরস্কারেও ছবিটি যথাক্রমে 7টি ও 5টি পুরস্কার জিতেছে। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 10ই মার্চ ইউপির আজমগড়ে 10,000 কোটি টাকার 15টি বিমানবন্দর সহ বিভিন্ন প্রকল্পের উন্মোচন করলেন। অনুষ্ঠানে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন ধাক্কার প্রশংসা করে লোকেরা কি বললেন আমরা শুনবো। सबसे पहले हमारा नारा सारे मुस्लिमों का पूरे देश में, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। और मोदी की गारंटी 101% सत्य हुई है और होती रहेगी आगे भी। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आजमगढ़ यानी पूरे देश की जनता एक साथ फिर से एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध हो गई है। और एक बार फिर से 2024 में कमल खिलेगा और फिर से एक बार अब की बार 400 पार। और हम आपको आशा नहीं विश्वास दिलाते हैं कि हम युवा हैं और हमारे साथ ये युवा तरुणाई आपको दिख रही है, तो हम युवा देश की ताकत हैं। परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मिल का पत्थर जानेंगे। कृषकाय नहीं होगा ये भारत सहस्त्रों वर्षों, दुनिया वाले भारत को चिर युवा नाम बनाएंगे। हमारे समय विकास एकमात्र संकल्प है और उसका एक विकल्प केवल मोदी। और आपको इस लोकतांत्रिक महासमर में
केवल कमल का फूल ही विकास का एक संकल्प पूरा करेगा। বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শাহজাদ পুনাওয়ালা তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি লোকসভা আসন থেকে প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণার পরেই কি বললেন আমরা শুনবো। इंडी गठबंधन में एक और कलेश, एक और नया झटका, एक और नया झगड़ा। अब जहां जहां पड़े राहुल के कदम, वहां वहां इंडी गठबंधन तोड़े दम। इसका एक और नमूना बंगाल से दिखाई दे रहा है। देखिए किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी ने यूनिलैटरली सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और कांग्रेस धरी की धरी बैठी रह गई, बोलती रह गई कि हमारे साथ चर्चा कीजिए। पहले भी ममता बनर्जी ने कहा था कि 2 सीट मिलेगी, लेना है तो लो वरना जाओ, 40 सीटें तुम्हारी देश भर में नहीं आने वाली है। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी के बारे में ममता दीदी क्या सोचती है। और देखिए ना, इतने दिन तक शाहजहां और संदेश खाली पर कांग्रेस पार्टी ने स्ट्रेटेजिक साइलेंस मेंटेन किया। खड़गे जी ने तो डिफेंड भी किया, प्रियंका वाड्रा जी ने एक ट्वीट नहीं किया, राहुल जी ने एक ट्वीट नहीं किया। क्या फायदा हुआ? अब कम से कम आज तो प्रियंका जी, अब तो सीटें भी नहीं मिलने वाली आपको तृणमूल कांग्रेस से। आज तो चुप्पी तोड़िए और पूरा गठबंधन देखिए, क्या गजब का गठबंधन है, क्या गजब का कोऑर्डिनेशन चल रहा है। क्योंकि मिशन और विजन तो है नहीं, केवल कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन और डिवीजन है। इसलिए केरल से सीटें घोषित हो जाती है, वायनाड बोलते खाली कर दो। महाराष्ट्र में कांग्रेस को कहा जाता है जीरो पार्टी है। पंजाब में भगवंत मान कहते हैं एक थी कांग्रेस। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है वो आपने देखा है, यूनिलैटरली उन्होंने भी सीटें डिक्लेयर कर दी। और अब बंगाल में भी यूनिलैटरल डिसीजन ले लिया गया है। और पहले तो ममता दीदी ने कहा था कांग्रेस की 2 सीटें लेनी है तो लो, वरना आपको तो 40 सीटें भी देश भर में नहीं आने वाली। यही है इनका गठबंधन, नो मिशन नो विजन, केवल कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन, पॉलिटिक्स ऑफ ऑब्सेशन विद मोदी। मोदी जी को गाली दो और डिवीजन वाले कार्ड खेलो। अब तो संदेश खाली पर प्रियंका वाड्रा जी बोल ही दीजिए, क्योंकि अब तो आपने जिस मकसद से चुप्पी साध रखी थी वो भी पूरा नहीं हुआ। सीटें भी বালুরঘাট থেকেই লড়ছেন লোকসভা ভোটে, লড়ছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। প্রার্থী পদ ঘোষণা হওয়ার পর প্রথমবার নিজের এলাকায় এলেন সুকান্ত। আজ সকালেই বালুরঘাট স্টেশন থেকেই কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বাইক র্যালি করে জেলা পার্টি অফিসে আসেন তিনি। উন্নয়নকে হাতিয়ার করে দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি ভোটে লড়বেন জানিয়েছেন বালুরঘাটের বিজেপি প্রার্থী। তার বিরুদ্ধে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী হরিরামপুরের বিধায়ক বিপ্লব মিত্র। 2019 সালে তিনি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন, 2020-তে ফের তৃণমূলে ফেরেন। মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রকে নিয়ে তৃণমূল লোকসভা আসনে দাঁড় করানোয় জেলারই ক্ষতি হবে বলে দাবি করছেন সুকান্ত মজুমদার। আমার শুভেচ্ছা থাকলো, পার্টি ওনাকে দাঁড় করিয়েছে। মেদিনীপুরের মানুষ অনেক লড়াই দেখেছে, বড় বড় লড়াইও হয়েছে, রাজনীতির বড় নেতাকেও দেখেছে এখানে, নাম করা অনেক বিশিষ্ট নেতা যারা সারা ভারতবর্ষে বিখ্যাত ছিলেন, মেদিনীপুর থেকে তারা গেছেন। গত লোকসভাতেও মানস ভূঁইয়ার মতো বড় প্রার্থী এখানে এসেছিলেন। তো মানুষ নরেন্দ্র মোদীর দিকে তাকিয়ে উন্নয়নের কাজ দেখেছে এখানে, সেই দিকেই ভোট দেবে। তো সার্বিকভাবে যে উন্নয়ন, পুরো খড়গপুরের চেহারা আমরা পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করেছি রেলের মাধ্যমে, মানুষ এটা দেখবে। আমার মনে হয় ওইরকম সুন্দর মুখ দেখে ভোট আর দেবে না, কারণ সে অভিজ্ঞতা লোকের ভালো। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ 10ই মার্চ গোরখপুরে একটি জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় বিজেপি সাংসদ রবি কিষণকে নিয়ে মজার ঠাট্টা করেছিলেন। সিএম যোগী আদিত্যনাথ বলেছিলেন যে রবি কিষণ রামগড়ের একটি জমি দখল করেছেন। ইউপি মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা জোরদার করার জন্য সরকারের উদ্যোগের কথা বলেছেন। सिटी के अंदर हर मोहल्ले में अच्छी सड़क बने, वहां पे जल निकासी की व्यवस्था हो। पहले आधा गोरखपुर शहर गुड़दवा नाले के नाते चौक हो जाता था। आज नाला भी बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत चौड़ा नाला बन रहा है, दोनों तरफ सिविल लाइन भी जा रही है, दोनों तरफ सड़क भी बन रही है, स्ट्रीट लाइट भी होगी। जहां पहले लोग झांकने नहीं जाते थे, जहां पहले शहर का कचरा इकट्ठा होता था, आज वहां पे लोग सेल्फी लेने के लिए जाएंगे जिस दिन वो नाला वहां पे तैयार हो जाएगा। आप दुनिया को दिखाएंगे, जैसे रामगढ़ ताल था ना, आज से 7 साल पहले क्या था, गंदगी और अपराध का गढ़ था। आज रामगढ़ ताल फिल्म शूटिंग का और वहां पे सेल्फी का एक बेहतरीन पॉइंट बना हुआ है। लोग परिवार के साथ घूमने के लिए जाते हैं। पहले रामगढ़ ताल का नाम लेने पर लोग डरते थे। कोई वीआईपी आता था गोरखपुर में और सर्किट हाउस में ठहराना होता था तो हम पहले ये व्यवस्था करते थे वहां पीएसी है कि नहीं है, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है कि नहीं है। और आज रामगढ़ ताल के ही ठीक किनारे रवि किशन जी ने एक मकान हथिया लिया।
पैसा लिया उन्होंने, पैसे से खरीदा है। बहुत सुंदर मकान बनाए। आप में से कितने लोग गए उनके घर में? खिलाए क्या वहां पे कुछ? अगली बार भोजन के लिए बुलाएं क्या लोगों को? अब भोजन के लिए बुला रहे हैं आपको, इसलिए वहां पे आप उनके साथ फिल्म में शूटिंग में भी भाग लीजिए, वहां शानदार भोजन भी खाइए, ठीक है? तो देखो ये इतनी सुविधा आपको बैठे बैठे मिल गई। तो रामगढ़ ताल जहां लोग डरते थे, आज भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन वहां पे अपना आवास बना के रह रहे हैं। ये है सुविधा। ऐसे गुड़दोहवा नाली के किनारे भी जो लोग बसे होंगे, पहले नरकीय जीवन था, अब उनको लगेगा कि वास्तव में धरती का स्वर्ग कहीं पे है। तो और अब नाला नहीं रहेगा बल्कि एक नदी के रूप में सामने आ रहा है। भव्य स्वरूप, दिव्य स्वरूप, ट्रैफिक की व्यवस्था, अधिक से अधिक खुलापन, लोगों को बेहतरीन सुविधा, ये कुछ न कुछ नया करना चाहिए और इसमें जनसहभागिता जितनी हो सकती है। वृक्षारोपण, इस बार जब गुड़दोहवा नाला पूरा तैयार हो जाएगा, जब दोनों तरफ व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण करिए, हरा भरा दिखना चाहिए। এখন এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন হাই নিউজ, নির্ভীক নিরপেক্ষ।